اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد آية الكرسي كلمة إنا أنزلنا كلمة الإله في قريش كلمة قل يا أيها الكافرون كلمة قل هو سيداتا أنين كلمة إذا جاء نصر الله كلمة قل أعوذ برب الفلق كلمة برب الناس كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم سيناتا ميانو بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بيد وكيرو بيد وكيرو بيد وكيرو الماكر خير الماكر خير الماكر خير الماكر خير الماكر صلى على محمد بسم الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم كولا بافلا الحمد لله رب العالمين مثال بيان بافلا الله سبحانه وتعالى تنتلا مثال لك إلى بما صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب تنتلا بنا وسيلو تنتلا بافلا لبي ملورا نياروكا كوما مي اكيدا ني نيكو يا باتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد ولك الشكر كفاء الواجب ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا القوة المتين يا رب المشركين ورب المغربين يا رب السماء ورب العربين سبعا لك الحمد على إنعامك وعلى امتنانك وعلى إحسانك إلينا اللهم صل وسلم وبارك بلاين مرات على عين الكمال محمد وعلى عين جمال محمد وعلى كتب الجلال محمد وعلى كتب الكرام محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواننا الأعزاء المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدا كايرا على ما ولا كايرا كفتا كايرا على من جنسنا كايرا على كنا نسي كايرو كوما على كنا كايرو ولدا يتجام على كنا نسيندي على كوما على كنا نتجايتا من نسون مسنا على ناسيتا على من نابلسي هذا لكم فيكونوا كما فام بديا كما موسى سينو جا أني سلم كي جاوسي على ما بولا هذا لكم فيكونوا على ما بولا على من جابر جل بينو كانوا سيوم من يفين كان نامن كايو دورنتي كايو موتا كيم نامن على ما له دل بلا فيلا درون لا في 15 درون دل بوتو لا فيلا براكي رام علت وتدو على ما له كايو كورداو كيو مانتا بنتال والله الذي على من كوردا مانتا تو بندي كابيلو نيا مانتا بند على ما مانتا بنكال دكار مانتا بند على ما مانتا بنكال على ما مانتا دون سوات امين ولا من سيمبول ولا من فيروتي على ما الفا مبامبو على ما على فاسا دوا كولا كنتن دو كنا جامفا واتو تا كام درون كادونغ جدو مادي men safe nte kundu membe diam kali yalo ne mbem fanto fala Dakar on ko liye mfama en tola Ibrahima Nyang koro kiala ko kalilu atalla tero mfana dam fanto la to sabala ni te mallay fannan te la dam fannan dala dam fannan mol ko ma la dam fannan mol nyaal mo jam faten kono buga mo jam fa biri man dun kulon kono buga mo jam fa sakon dun kulon kono mfama en tola Ibrahima Nyang nadan tola to sabala alquran ni la taala kaliya do yaji be janni sinde ye kalfan ya kan janni sinde ibala ni mugatinya ni fani tole Ibrahima Nyambula ake kal Qur'an wala wanda ta mo le trompera ata watila bara yaji be 2006 nyar ko ko 2006 han simi fende kala kadu jambe nukundine nyam tola ngarande jakan ko lebulo alaji moro jeyte wala en karandala fonni sira tamma ike dala jon kewdi ike da jakan ko pera jon kewdi jakan ko bela jon kewdi sini Dakarum ko kal konton jakan ko be konto wo konton nin jakan ko lam jabilem bang silalem bang suarelem bang dramelem bang dibasilem bang fatilem bang jaytelem bang fo jakan fo fanam bang nin jakan kon sunta bela joy yalla alakama pour que fendo sot arabu ngana sim beneficiara ila tara malla ande seydum ala ko la seydel kem o ka fa billah shahida ala ko la seydel kem ibn adama din ten de seydeti malaka ten de sey ala mun de seydo belar ni atalla kemo wala moti ngirin karawulo ala jamenti al marhum radiyallahu ta'ala anhu ala toñante ya kala tara toña kan abuka toña ni fani anyame abka mo jam fayla toña ka nata tan saram ba malan kayam ba mutana seko nata saran karam molan ibe ko dunya ko nya furo tan tadan kay ko ni mutanda seko ni mutan karam mo puru dinta be puru din koy fer birin kila la jamenti e taliboti to silam malan bindano joyani bindana kindi nya joyadi jakan ko nyam bindana dara jimbo ala jamenti nadan ko kan kunda kabilo be anim balkar nyoli ala en famar di nyol kol bandan ka tan abelan bindano nara saw maga fode kunda birim bankam mona kotol be kan sanku na kotol be ko maga fode kunda belan bindano ka saw maga kelo kunda maga belan bindano wallahu ala ma aquluki kete kerin sislam men nyaka fanya moto kadu mo makuno ni kuma sifan ni ba ka dol jakando parce que tel mambe de kamer no o kola saw fode kunda balamba saw alam bindano nyankati saw sate fulo belan bindano nyani mumo pe nyanduma belan bindano nyani santo ala mamru mankano ani nyani santo belan bindano sa manin ko be ngelen bindano ya tan ko mbekelen bindano di dan ko ka dogo ka manin kaya valoriser manin kaya funti wala bindano ya manin ko be da hosoto ndekile toro soto manin ko be da ho nyanto lan ko bindano fala ko mona moyde andi bukande balu
ndala ko da balute de bul mun sinde joti nde fan ya foyte mun mbe ne mun be bul tafaste bul to nya Ibrahim ba to nya fo Ibrahim bar min be mboro mun kira man ni ko be lam binda Dakar be koro ke be kay lam binda no na ala lam binda ne ala jawle lam binda no na sirinde da la kira be ko ina be ma abe ko ina be ma ka woni ma mon ne alko fen bende bulu na ko da ko fen nali o bende bulu na ko da ko to lam min saban jaw gole mu sin fon kamun to ani mo nyi mal be mo sin du ba ñol mawdo mal si ñol Ibrahima ñas ñol katabula karasi alkal ñol la katabula mo nyi ma daw ben Abdul Kadi Amad Tidiane ñol katabula fo mo nyi mal katabula fo tiyana sabu mo nyi mawo mo ngam ñaabe kam ko na batel mo nyi ma to ma ber ñun to sabu ngel ñol jakan ko lan jongo man ni ko la bindana mo ken do be kanun to kala Ibrahima kan to na benda salatu de glace fe ala nan to dum kal kon don minna to dum nata ala kan nata kila kan fen zambe nu kundi te ma setan ba nya mi kayma bar nyin ko ita baba fen zambe nu kundi setan ba nya mi kan to dum nata majlis Touba Dakar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na président ba nata 2019 fin 2019 décembre nya be benda Dakar ki kusana ka biro formé je ñim fonding ki ole kurano ta ki mo sabale payra telum ko men sa ki no ñi nga wulta anin bagayo ko anin kabiru si na kabiru éliminé ngoni kabiru candidata ça veut dire que kabiru ben de balale ça veut dire kabiru ya fulin ka candidat yake ka tekrat banko be na kambentu almamol be wol konde école kal asaka konde école kala ni kala be konte ko inte kala ciocio warta anada ka président wulta anin bagayo ko mol nada kambe ki fulo yunda bungon itata même fo je malon ita me Dakar je malo funtana après ko mota dindi ma ni siata do nyindi ni siata do vice président fo akon dum da bun kono nje nyi londe avant aujourd'hui ay londe avant aujourd'hui sambe nyo sa ko la atele social nyabu labo automatiquement dunya be bulo ko sa e kamani nyol be jere Ibrahima Haydara nyol be jere banko alkal sa banko mu jama ba be jere be fa ngay ko rapidement auto du ke vice président automatiquement il commence sanganda avec secrétaire biro formé rapidement ten na da kuma di molla na ba ma nyimma to bata fon sato karato ko si wala mamaru nyang wolu mamaru nyang Dakar tamba wolu musol bera kuma yadi atela musol bera kuma yadi atela ko ala mamaru jafa majlis Touba muso je majlis Touba dunya ton ko nano ko bi ndam ko Europe Amerique men dum da majlis Touba ko mamaru maji ibe dunna ko mamaru bakata mamaru la non ko to dum ala ne mamaru la barake ndo senga sani o do président ba ke na formé ke la dum santo ni santo afan ka kaje ndamanta no be ko do yeti ga altalatim ngata jama présenté ko to ba fi la fana andu c'est un enseignant c'est un professeur français professeur espagnol ala fe siri ni de jutta dola o fi wala samdo fi taate ti ni jutta dola wala samdo fi taate ti professeur espagnol fe siri professeur français fait signe en même temps combattant fait signe pour le ñaan dum e ñaan sant auto dum vraiment président ka président janata mu suba ko no tambi dan ni na président ko bandan sana touré sana fana moma tombo majili suba ko bandan on a lancé ça fait 4 mois mon présenté non président ko sonon ka réunion ka janjari président ko sonon pour un jour me wulo kono sana se présenté touré ko ndabe dum tan ñolo ko ali ko ko bandam bela ko to alhamdulillah sana kala président afana no kolare mbala afana ka abena ka fla ko to mama jam ba diya kan korda kam ma abena majlis suba kam sana toura na ndakundum je suis membre simple majlis suba alsini long akodi buka dumbulu muka akodi tabulalo muka akodi bodulalo muka akodi contrôler muka akodi signer moi je suis simple diable comme si quoi moi bien majlis suba ni idée l'enseignant je prends mon idée nyaka fam on passe inda men ka be tinya rapidement na ngeda ko to dum je suis simplement no tambita nin talibol nata simma ko wir dola alquran kan kita ko nyele ku jama kitaye ko to dum présentation men nata Dakar to ma be butun kay sawo be jang makandim be jang ñaani duma ñaan be jang makabe jang
kol bantam bi jang kol bantam tare majlis tuba maka tatat sawo tatat nyani betam nyani duma tare nyani santo tare nyani beta wodam mante wulli betam wulli tam man tare dam ya betam lafta ka setan boyte ko kono setan beta min ko lafto boy ko kono ninde ibrahima nyen tati o yani fulol kanu mo lemi sara fulol kanu wala fol kanu sererol jolal mo be kanu ba mo kanu ko re fan fanan kanu mo mondi fan fanan kanu o fan kanu ni alman nin ko kanu man nin kaya kanu asakatu jang al itibab fo nyam fanan kanu asakatu sita dunyam kon tout amen non man contre si tijanol man contre muritol man contre lainol man contre wala fol sererol man contre ngai bare mbawulen mo te tambilal mbawule mo tambila wala ke yak ja min be wula wala fol noma be wula sala ko noma be wula wala be wula fa fol noma pourquoi wala man wula tel no pourquoi wala man wula ko ta tete mo pourquoi wala man wula tel noma il est fan de kanu ñam so alquran a sen le jan non on est en réunion quand même comme je suis en conférence alquran ñu be nata alquran an hadithol kila ko fankano limane yare ye fankano ye ya kanu ye la sino kanu imu menti ya kanu ni funda ba ñu wala foldi ni mu sera ko lolu he ñu fana manding ko bay da funda daw dane jëm ga foje ite kata mo le fa don kar la mi kata jëm ga foje kar la mi jëm ga foje ko to bi te mo fuddi ya ku ya janne comprendre wala mu kam fankanu badia o be ke wala ken be tabeli ngo sabanja al itiram mo nié fallon ike fankanule nié fankanu ibalo ka fay fayel mo ni balo man fay ala bala faale mo ni balo faale foloy ite balo man faanu fay balo faale joy mais obligatoirement mo ni balo fay al man ninga jibe de comment il faut comparer la vérité depuis moi je ne suis pas né de cas et là la jawla est là depuis les 1970 ils se sont là ala buri ñe ci jam ala mala ne ma do ko ba kay si anen depuis ndama wulu ils se sont là mais andel man ni ko tani dan ndel man ni ko tara itan Dakar ko ala ni ke tani dan jam da mais c'est séji man ni ba man ni ko la séji dan ala itan na andu na ko na comprendre na comprendre do test iko malan iko lam de iko ko man ni ko Dakar ni iko malan fo to ñalam bay ko man ni ngol Dakar ni basilam ko man ni ngol Dakar ni amina recommandé man ni ngol ko silani ani tan ni ça Dakar était créé en quelle année tenden Dakar la création tenden depuis 100 ans ça c'est 100 ans c'était le ko kono ala tulolo de et vous les gauches j'adresse à vous ne faut pas vous ignorer ite wulu te tardo kono mais yo wulu te tardo kono mais wulu tardo kono c'est tardement excessif mais lutter contre ça Majlis Souba est venu pour lutter contre ça ni te mbari na diate tarde ibe pas lula kono qui mourira dedans qui va inventer dedans et ils seront mourira dedans ils vont inventer dedans ils mouriront dedans il te pas lula kono de fara kono ibe lula kono o fana be balu afin fane éveillé on commence à gérer on s'en sortit. C'est ça. Oto do ajibe nko oto dun ka bala fan fay. Fo moli e bala fay fane moli. Adama do ni man bala fay ala do bala fay. Sa bala fa ajibe min do bera. Ibalo man fay ka jota ala be jolo le dala ke min. Wosi keno ala aksina ha. Wosi keno sa konko bera ala jaw al bismillah. Konko bera. Sa konko bera. Ifan balo man fay kino te yado mo. ala be lo mo bi la kabule da ko wosi keno anya nyoni ka sanyi mu ku yele ndot ala boka sino le be le fa balo man fay ko ba datale yete le sino ko ala kasimi ala be sino bore ku mo yele mo ku nenta te be sino orne wala fon fa le folo ban balo fan fay ala ko mo balo man fay il a comme mo balo man fay fan bala de fa le jamais au plus grand jamais wala point sabanjal point nani jawdo ali intisar ke fandema jomba demal
kalbe ni quartier ko jam bi so man na jonna du ko di ko ke kala quartier suuti jonna du ko di ma ya kala fa ne san ko da ko de ba ka tale fayre san etni ba ka le fayre san kala na ko da nyami nan man din ko ma wuli ta wa ka ka ma din ko al salon sara ko ni da ko fo la kira hani le jako ta dira hani jako ta dira du wa tel be jaka dira ba sara ko da jako sawli sara ko no dia tel ngala yedan ka atal ko mele wala fo ala jako ta ala jako ayata fulu ala jako ta ka sawni fulora wala fo jako ta ka kana dia tel man din ko itu tal iman tu le kendar wala mi al intisar far fan le wala ya fan de ma tombe de ma ni ma wuli fan de ma même ba de ma bo fa andu ma ki na de ma ina na de ma bi le man son na si ko tan na de ma si aussi aka fan de ma si aussi oto dum fo man ni ko le wul ka man ni ko fan yem fan de ma o fan de ma balten to tan ibe bollo ten ibe fa ten ku de no le même tambi o le keke ndate ke ba men tambina wolle bambantante na tel beti wolle karantante na tel beti wolle silante alalante na tel beti wolle suga be ferenta yare soto iman ferele iman kese ferenta yare me bulol dino nyola ibe kilin kili lotale baso be kilin kili baso mande ma baso be meta kiyan kiran kun wolen fonyam fandema awali al fandema o fandema folo hakilo nyanda mode mal ina mana mode ma fen mode ma kilo kuma kan kendo fo moy wala mde ma robe fi samanto wa hakilo ko la ni londo ba ko londo fanandi londo jom tubabu londi lembang arab londi lembang metti londi lembang yoti londo ko la ijata kulo ijato ye jato di ibn adama dunna jato ko le nafulo ni nafulo ko nafu tendel bu oto dum kuna wolum kam fan dema sans pour ye fan dema no pour ye sawro no balo dia dema ro kono Ibrahima Niass aye yakale mawdo mal fini tubala hanna messi bi mi asu jate sa même va ta man ni ko albe tardé ni na tardé wali yoron di yaku ya alnya yaka men yendam me yedam me yakala me bina so dole ala kira be ana tuma ata na be mo de tambida ala ka ko sa ka ko ide yakala sa tambida sa Yamar Bamba ay mo be da mena ku mo no yalla Yamar Bamba ya ko mo me ya ka dunya ko ibnu adama lu membu ko Yamar Bamba katam kila ko yalla fara ya ko mala ba ko mo ke ni mola Serigne Touba lon na ndimba lon na baba na mena kitabo ya kanyo akake desim na yala kitabo ko mi na wafil utriyat aba ata bana ba na wafil kitabo ni nyon dala abo bara ko la bola Serigne Touba Sénégal lon na be Afrique lon na be Arabu lon na be keto lon na bay to man 42 ala kitabo kada ay alwa lon kitabo da sata kilin ko aye ya ka karana wuri kilin sai karana wuri kilin barako di dal karana wuri kilin dal voici man fa jam comprendre karana wuri kilin mo kiliye ya kawala ko mo wuri kilin be do man dim babala aye be da kila ya ka annabi mo wuri kebe wuri mo ni na lela aye be da parce que be la kilin babala sin dula ki daw nyaali to dum ko mo kana jamfa le dernier mot wala mo asadis al iman kason manin kol al bambant manin kol mo te kere si te kere memba mada manin kol ala ba monda li loru ala ba mba asa boru manin ko al ko teran sepo ka teran ta ka selo sepo al ko dunya ko do ko jon ko la woni ni mo men ka do ku kolon ke do ko wala bamba na mo be manin kol bamba da siobe si te kere memba mada manin kol parce que na doku alaji be muso ala kala tata karangol mentel ba nya jawde nyoni nyu sura ke fe ke nya bu defon dunia ko muskunda do ku te kere mengo me nyu suro atele mu do ko be ko ma kana du bandin ko yo no fulan nyam bandin ko karanda de al kalamina man karande la ilaha illa bandin ko lo kabul membe fayre wo nyaani ko le lon na be woto jakan ko fon ma haani wori nyam andu wol be kal wa Serigne Touba na mo le Touba kana kalwa karantale
dalam ko bamanda ko karanta fo de ba ay yalam fo da fe men fe fulan fe mba fala diata ku ate fo dala man din ko man kese man din ko man fere dala man din ko man kese man din ko man fere min de nan di de ale kese wala ne ba ani fero sembo man kudo keno fero ni kese wala kanat yani bena dem babulo toro mon non ka afa du kare na ya bunya afa enso abe so rol polo fijale ya bulo toro mon non inya piata o de kili ni mo kinde femme keno fero ka obo ndisilo ka imaye bulo la ita keno de bari beta la biri min tinale biri min tintalo bay ja keno de bar fero ni keso kama ibe ba biri min tinne kille ba biri min tinna bar kon fo man kula bar kon faram est ce que mo kili bar kon faram bar kon far était égal 400 était égal non 200 litres. Est-ce que moi qui l'ai gagné? Par moi qui l'ai sabé mintin. Et ça que nous le symbole, par les sabé mintin de faire. What about? Ça n'y a pas de silocan. Manding qu'on fait le coup fara al betu. Al beten na kumutala al bande man karanteki ngakiri mawara tel hakiloti. Dunia manding ko be ko be la kairo kan. Fait le kumolo korke al keba adani ejije. Dunia manding ko be ka be la kairo kan. Ita to ya to yirba boy ka silo dundum ko abora kara do la andum ini mbor fe men mu ko so no nya ko kono sila fo sila ba sila yiro be la mo nin kayro to sai kun ko men nara wol mu da wol man so asepura men fanal kamuru san kilin men kana wol kali wakili wol karate yate ni ngaro sila ka sai ga kunduno sambar mol ka be nyola je mol ka fo nyo ko je tam mol ki kata comme exemple ala jame dina nyon keke lol men yalon ko ni be nyaano kontel bi ala jame di fo abule ko wona nyon keke lol men ina na ko bandan ko maka ko tenten bi ni be fo de suku nyol kontel bi on nyon keke de ba men na da bi ma e saw nyoli o keke de ba men na da je o keke de ba men na da je o keke de ba kin kin be teran ta ya nyere de ba ko ko keke ni na ma ko la ko soto sa yiri be silo ka iro nyin te bala so fo mo jama na da lumin al sidala do bata do amu do bala al ba kundal ba ko silo de tambila sila yiro la silo ka bindel mawulu men yoru iro be la silo ka mo ka bo no je mo ka ta no nyole je ni don jirin ko la ni don kanata ni don jirin ko la ni don kanata sa ko kundu na be silo kan al man ni ko la problème fe sa me men ka alim bela wuri nyola alimbere wuri nyol semo kana ko wallahi ko be fen ko ba kunda ala ken sedoti ndey ne so ni fo man ni ko le maka mandin koli sawa mandin koli kol banda mandin koli nyani duma bang kada dawari mandin koli kuteledi mandin koli weni ngara mandin koli nyani sano mandin koli uli mandin koli sawa mandin koli kanto kada abla tumanna kada abla base banko kan kada abla tamba banko kan ala nyine so nyim foye kada abla fombur mandin koli ko dakar mandin koli ala tele ndeda yengani odinna asembetena ninsa exploiter no ala ndisini sotno ka foye bakke mo yirin dala ke faamu yandala ke sondala itele so keno ala silante jinna dunola ala jondin nori mo lam furmo ya dunola nyaala ite ala ba sonde ite ala ba kon jolam ala auto dum tel be tardo kono nya fene je mol bur menten tel bur ala lafta yadim fanna ala dinna di nyaani mala sim fanna fara nin ko motala ko la dame al siyam fam biro informé ya précis na futaro wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le 30 décembre 2019 à Koussanan, pour le bureau formé. Par quel bureau formé? Il ne me laissera pas mentir. Dembo Bakayoko, a fait Jabara Tour. M. Sanyan Dam, il ne me laissera pas mentir. Troisième, Ibrahima Kamara, Koussanan. Dani Madi Souba créé, il t'a refait Masakuna Menland. Faut Masakuna Menland, il y a convocation, ça fait directement. Il faut y aller dans le brigade. À travers une conférence en plein tournée. Vous allez y aller tourner. À travers le Colombale, il y a un moto de louer, de votre dimbo, de votre Colombale, de votre Dawar, dans le gendarmerie. Enquête sur enquête, enquête sur enquête, il y a une enquête.
parce que min tan laari ko ni ɓe sen banko min tatten koni ni association si ɓayte yamede ko nden natat ñarole la a tan natat ɗirarole la ni tel fango yaala majiri suba natat men kan iɓe ɓodle majiri suba kay to nation ɓe ya ɗum bloko bar ils le font par ignorance ɗo ɓe balane kuwoɗola munan amen balan ala lombaɗya kan ɗum bari ɗo insida je briga fankoñi fanga hommandañum ko na sitan kaccata itata mbesiri mbesi nan diloɓe la kewo i jumuta accordé ya parce que les demandes que il ça c'est accordé ou bien non accordé atra i jumuta non accordé ça veut dire commandant ñi yaja ka he aka e bamba aka ñi dul machine ko ye no ñi bote aka ni nde ko ñi yen ko ñi demandi ma accordé aka ñi be ba aka ñi nanya kamma ñi nda hayle ñi ban automatiquement ya accordé bar kaba ko men kala je ndunda je ñanta demande ñi ñanta imprimer la pour ka tamponner ka signer ata courant de kere e ko fonita fo semaine prochaine ata dum fon ko ñin lo alola bureau formation alola sa ni de rejeté ata dunya be yalon ko majlis babe do ngo sa makere ako alisi ako alisi ako de alisi asana tambul ako alisi sa fon ko ñi brigadier ni commandant ni ko ako 30 minutes awole dine ni ko xamenna mais fengol ka ñoy de ci la parce que le ci aussi mo bi da ko semaine prochaine isa usa ko xamina say iko ndeko ne tele ka dante usa la ka dante ani monsieur dabal ka dante ko ñu day photo ko courant de kër usa ko wulita ka mi da mi do courant de ako he wulita photo ko sa mo ko wulta directement tam say ndara mbudu na pitiko ko da men a samme ngo me taxi tal pour kata ye quartier do fo tamba ko ñu radio nde ko mit na pitiko ngoy lo janni nyata ni tambita ndunda ñi ni ngoy fo photocopie bi je ko abbe jambare courant de jam aba fo courant de ñam courant na التكبير ثم تكبير بعد تكبير لا اله الا الله kurang nata nya photocopie nya kadandil be dia ay photocopie apa da kurang ta Allahu akbar donc mo même ko li 50 kala ja ñebe ako ye bismillah am ko ma fa ako ye bismillah tasabe yo baaw wala ndi jaxale tan parce que aya tan demen takki usal atan de usal ñolo men ke wona atan de usal de recherche usal bari isi molo ñawde ni men kata la drom wudo bi tele no la ndaga ndele dumo brigade adra pour ko be sa yitel fanan demande ni ñanta tire sa ko ni courant men na ita tire no mais si usa ko courant bi na ako ndele haajo jaara abo fa dal courant na to puisque ye demande ñinta ya be tapé ka be imprimer ya signé yen ya bu enveloppe ko ka tamponner yi ba tamponner rek courant na e courant ko be ndel ta fa dal courant ko be bu gaage ay ma da ko ne hay ako fa ando ko nga ako ya Allah mo ra fa lo ay woni ko ka ta ko ke ta ko ni si dal jeno ha fa yem ko majlis suba to ñala bi jede wallahi ni la ta to ñala bi jede ni tamel la to ñala bi jede ni sonda majlis suba be nafa la de ni me son e baji majlis suba si nafa na me nafa be bari mo do nafa ala kulli ala wata bari ata bari kam ni majlis suba nata ni andra ñakere comme fongol intérêt da manda mande bi ba tan la du nde majlis suba ko do be taxala bi ba tan la de usa c'est comme ni complot siri nga ko do ñta ñaadi ñako na ma fa parce que tan ko ci abi bari billahi wallahi tallahi usa na ma lo ko do jolle be majlis suba hal bi usa ma lo majlis suba kon ci jolle bi amalo akodo nana mo dubu sa bulo kon ni sa fa ko usa ya ay ko do jañala ni ya fa sa fa ya bi adi majlis suba mo ndemo simplement ata président ata femfede membre simplement comme les autres ko nak proverbe de ko de bitio en être ay ako il est plus facile de dire ça comme ko fo la kat dia bara ba ko dia comme mettre ñinde mettre wala meññi afo dia tan in sino na biña fo état zone lo ndaro état lo abiya ta dalo to bari fo ya bara abaro ni ma baro ke état lo no ko dum ko sare ko bande Agneso ndakar même fo ngari ko modi kara fo aka kuma impact nous écoutons kala ko modi namo nous entendons kala ko modi ngari famu ngari moy mais est-ce que nous les pratiquons est-ce que aka ko modi ko ngari para ndelen man ni ko ta dama ndel man jé tel ko ngari ko modi ngari famu bari bu ba yalla ñafal ko commencer par moi ndebe usa sina jami ni andra ndebe usa ne concept appliqué comme il se doit bi batala ndam